Napa jud mi tangkong guys oh. Tanawa guys. Amo ra ning gipalutaw sa fish pan guys na tangkong guys. Kadaghan namin naka-harvest ani guys, murag i-times na siguro guys. In 1 month kada usa ka buwan, maka-harvest gimi pero sa bag-o pa siyang gitanom every 18 days maka-harvest gimi guys oh. Nakusog guys yung manahon guys ay tangkong ba. Gipalutaw ra namo sa fish pan. Ganahan mi mo kag tangkong. Nara. Nga, ang among paliya guys, dara, kani usa ka buk paliya guys, makaigo jud ni siya sa pamahaw guys, kay sagulan mag-itlog. Oh, gamay ra to na siya pero ug mahiwa na siya. Bisag usa ka buok igo guys pamahaw kay sagulan mag-itlog guys. Itlogan ba? Muna ingnon nga pamahaw, paniudto, nga napay kuan dito guys so panihapon makaigo gid siya guys nga ugma na sad gusto kag kuan kuan gi ka makatipid jud ka guys ba tipid tips ni guys tipid tips para sa taga bukid guys ang palitono nimo guys bugas na lang palitono nimo kay ang itlog naa naman nagsipang itlog mga manok palitan nimo ko ano, edible. Magic sarap. Ana, mura tipid kay guys. Ang imong bugas guys, muray mahurot ane. Tipid kayo sa kinabuhi guys. Nga simple, pobre.